роҳи мошингарди душанбе ваҳдат данғара аз гардиши фурудгоҳи шаҳри душанбе оғоз ёфта то маркази ноҳияи данғара тӯл мекашад. санаи 3 августи соли 2009 зимни ба истифодадиҳии нақби шаршар ба азнавсозии роҳи мошингарди душанбе ваҳдат данғара оғози расмӣ бахшида шуд. роҳи мошингарди душанбе ваҳдат данғара қисмате аз роҳи байналмилалии душанбе кӯлоб хорух кулма қароқурум буда, пурра ба фаъолият шурӯъ намудани ин шоҳроҳи байналмилалӣ боиси барқароршавии яке аз шохаҳои шоҳроҳи абрешӣ мегардад. дар масири душанбе ваҳдат данғара ду нақби мошингард озодӣ ва хатлон фаъолият менамоянд, ки бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи байналмилалии иншооти коммуникатсионии нақлиётӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бунёд гардидааст. татбиқи лоиҳаи роҳи автомобилгарди душанбе кулма қитъаи душанбе данғара яке аз муҳимтарин лоиҳаҳо барои иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин шоҳроҳи байналмилалӣ буда дар ҷануб вилояти Хатлонро ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, баъдан бо шоҳроҳи Қароқуруми Ҷумҳурии Халқии Хитой мепайвандад. мақсад аз татбиқи лоиҳа мусоида намудан дар рушду номӯи иҷтимоӣ ва иқтисодии қисматҳои ҷанубу ғарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ, инчунин ҷиҳати таҷдид ва барқарор намудани роҳҳои автомобилгарди душанбе данғара, сохтмони нақбҳо, купрукҳо, инчунин қубурҳо ва дигар иншоотҳои ёррасонро дар бар мегирад. хотиррасон бояд намуд, ки сохтмони нақби мошингарди шаршар 20 октябри соли 2006 оғоз ёфта буд ва дар зарфи 3 сол бо дарозии 2224 метр ва 5 километр роҳҳои ба он пайвастшаванда бо маблағи 130 миллион сомонӣ бунёд гардид. зимни мавриди баҳрабардорӣ қарор додани ин иншооти коммуникатсионӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақби шаршар бо номи озодӣ номгузорӣ карда шуд. با امید پایندگی آزادی و استقلالیت ملت کهنبنیاد تاجیک پیشنهاد می نمایم که نقب شرشر از همین روز نقب آزادی نامیده شود. داخل نقب آزادی با هواکش‌های برقی، شبکه‌های تأمین بخطری حرکت از جمله شبکه ضد سوختاری مجهز گشته است که همه آن از مرکز اداره‌کنی توسط تجهیزات کامپیوتری معاصر نظارت و اداره کرده می شود. با مورد بهره‌برداری قرار گرفتن نقب آزادی در شاهراه دوشنبه کولاب 7 کیلومتر راه و وقت حرکت واسطه‌های نقلیات 40 دقیقه کوتاه گردید. ساختمان و بنیاد نقب آزادی از جمله دستاوردهای ارزشمندترین صاحب استقلالی بوده در رشد اقتصادیات ملی نقش مهم می‌بازد. از نوسازی راه ماشینگرد دوشنبه وحدت دنقره با فراگیری ساختمان نقب چهارمغزک با خرج 630 میلیون سومانی سال 2009 آغاز گردیده کارهای ساختمانی با سرعت جریان گرفتند. راه автомобилгарди دوشنبه کولاب خارو کلمه مخصوصا قطعه دوشنبه دنقره از گروهی تکنیکی 2 و 3 عبارت می باشد. تجدید از نوسازی راه مذکور سال 2009 آغاز گردیده، نقطه نهایی آن سال 2013 به اتمام رسانده شد و راه مذکور باشد اگر در عموم 136 کیلومتر راه تجدید و از نوسازی کرده شد و امروز از کیلومتر 9 تا کیلومتر 20 که حدود شهر وحدت را در بر میگیرد، این به گروه دومی تکنیکی قبول کرده شده و باقی مانده این مسیر به گروه سومی تکنیکی شامل می باشد. در راه مذکور تجدید و از نوسازی 20 عدد پل‌های автомобилгард عملی کرده شدند و 2 نقب автомобилгар جایگیر می باشد در این قطعه راه. این هم باشد نقب آزادی و نقب خطلان می باشد.
дар қитъаи роҳи мошингарди душанбе данғара сохтмони нақби чормағзак моҳи марти соли 2010 оғоз гардидааст. ба сохтмони ин иншооти коммуникатсионии нақлиётӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз мавзеи даромадгоҳи шимолии нақби мошингарди чормағзак бо буридани лентаи рамзӣ оғози расмӣ бахшиданд. нақби чормағзак ба хотири гиромидошти яке аз қадимтарин воҳидҳои ҷуғрофии сарзамини аҷдодӣ хатлон номгузорӣ гардидааст. нақби хатлон қисмате аз лоиҳаи азнавсозии роҳи мошингарди душанбе ваҳдат данғара мебошад. иҷрои бо сифати корҳои сохтмонӣ дар нақби чормағзак ва азнавсозии роҳ таҳти назорати қатъии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт. 14 апрели соли 2011 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Норак бо рафти сохтмони роҳи мошингарди Душанбе, Ваҳдат, Данғара ва раванди сохтмони нақби Хатлон аз наздик шинос шуда, дар километри 25-уми роҳ пули мошингарди 127 метраи болои дарёи Элокро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни боздид ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, ки корҳои зиёд доир ба кандани қабати болопӯши замин, сохтмони таҳкурсии хокрегии роҳ, хобонидани қубурҳои обгузари зери роҳ, гузоштани ҷӯйборҳои обпартои канори роҳ, бунёди деворҳои ҳимоявӣ, мунфарш кардани чанд қитъаи роҳ ва кандани қисмате аз нақби Хатлон анҷом ёфтааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд, ки корҳои сохтмонӣ дар бунёди роҳ ва нақб бо сифат ва суръати баланд анҷом дода шавад. барои бунёду азнавсозии роҳи Душанбе Данғара бо нақби Хатлон 310 мошину механизми махсуси сохтмонӣ ва 650 нафар мутахассисону роҳсозон ҷалб гардиданд, ки аз ин нишондод 300 нафарро мутахассисони ватанӣ ташкил доданд. пас аз 2 солу 5 моҳи фаъолияти натиҷабахши сохтмончиёну нақбканон, 1 октябри соли 2013 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақби мошингарди Хатлонро, ки дар масири Душанбе, Ваҳдат, Данғара қарор дорад, мавриди истифода қарор доданд. сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон бо шароити кории маркази идоракунии нақб шинос шуда, ҳаракати мошинҳо аз ду самти даромад ба нақб, кори шабакаҳои рӯшноидиҳӣ, ҳавокашӣ, зидди сӯхториро тавассути камераҳои мушоҳидавӣ назорат намуданд. дарозаи нақби Хатлон 4450 метр ва арзиши лоиҳавии он бо дар назардошти роҳҳои ба нақб пайвастшаванда зиёда аз 300 миллион сомониро ташкил намуда, корҳои сохтмонӣ бо сифати ниҳоят баланд иҷро гардидаанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани нақби Хатлон, масофаи шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат Колоб нисбат ба роҳи Душанбе Бохтар Колоб қариб 100 километр кӯтоҳ гардид. мардуми вилояти Хатлон ва махсусан минтақаи Кӯлоб, онҳое ки аз пойтахт ба шаҳри Кӯлоб рафтан сафар мекарданд, хуб дар ёд доранд. паи ин қисоҳо садҳо садамаҳо ки ағбаи чормағзак роҳ доданд. барои ҳаминам он коре ки имрӯз мо карда истодем, барои оянда роҳи қариб 1500 километраи шоҳрҳои абрешим тарихан барқарор мегардад, ки Тоҷикистонро чӣ ба Чин ва ба осияи Чин, ба кулли кишварҳои Осиё ва Осиёи ҷанубӣ ба барҳои гарм мебарояд. роҳ ин ҳаёт аст, роҳ ободӣ аст, рафту омад аст, тиҷорат аст, баланд шудани сатҳи зиндагии мардум аст.
واقعاً یک از عامل‌های مهم رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر دولت ساختمان و بنیاد اینفراساختار نقلیاتی میباشد. قطعه راه ماشینگرد دوشنبه دنقره که قسمت اولی شاهراه بین المللی دوشنبه دنقره کولاب خاروق مرغاب کلمه می باشد، در بخطری حرکت منتظم واسطه های نقلیات، حمل و نقل مال و محصولات در همه فصل های سال نقش مهم دارد. تنها چنین وظیفه‌گذاری استوار و عزم و اراده قوی راهبریت عالی مملکت توانست تاجیکستان را به قلمرو واحد تبدیل داده رابطه‌های نقلیاتی کشور را با دولت‌های دور و نزدیک تامین نماید. از نوسازی راه ماشینگرد دوشنبه دنقره قسمت یکم بنیاد راه ماشینگرد دوشنبه کولاب خاروق کلمه قرارقرون بوده در 3 مرحله عملی گردیده است. امروزها نقش و اهمیت اقتصادی نقب‌های ماشینگرد برای راه‌های اتومبیلگرد کشور کلیدی بوده. پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن نقب‌ها مقدار زیادی سوزشواری صرفه گردیده امکانیت حمل و نقل مال و محصولات نیازی مردم و رابطه‌های تجارتی منطقه‌ها وسیع گردید. نقب‌ها برای سال‌های طولانی خدمت رسانیدن و انتقال مال و محصولات و رفت آمد اهالی مملکت پیش بینی شدند. مسئله خدمترسانی در نقب‌ها و نگاهبین چنین انشاءات‌های نقلیاتی از اداره‌های مربوطه مسئولیت را تقاضا می‌نماید. مؤسسه دولتی نگهداری نقب و شبکه روشندی نگاهبینی نقب خطلان و نقب آزادی به عهده دارد. امروزه کارمندان مؤسسه برای نگهداری نقب و عوض نمودن فروزانک‌ها، کابل‌های کارنوشایان، تازه کردن حدود نقب، دریناژ، شستشو، رنگ و بار نمودن همه روز فعالیت می‌نماید. نقب خطلان با درازی 4450 متر میباشد، 1115 فروزانک دارد. نقب آزادی 10223 متر، روشنکی فروزانک 448 عدد تشکیل میده. در نقب خطلان 16 نفر کارگر کار میکنند، 4 اپراتور، 1 استای نقب، 3 تا الکتریک کار میکنند. در نقب آزادی 2 تا الکتریک، 4 اپراتور، 1 تا استای نقب. با مورد استفاده قرار گرفتن قطعه راه ماشینگرد دوشنبه دنقره در بخطری حرکت واسطه های نقلیات، صرفه وقت و مسافه، ارزان گردیدن ارزش مال و محصولات و تامین زندگی شایسته مردم مساعدت می نماید. باعث تاکید است که از دوران صاحب استقلالی تا به امروز برای رها بخشیدن کشور از بنبست کمونیکاسیونی تدبیرها و لایحه‌های زیادی انفراساختاری و اصلاحاتی عملی کرده شدند. در این زمینه تجربه راهسازی و نقب‌کنی متخصصان تاجیک محض با بنیاد شاهراه و نقب‌های ماشینگرد تشکل یافت. با در نظر داشت اقتدارهای اقتصادی مملکت و با نیروی سازنده عقلانی اکنون متخصصان تاجیک می توانند مرکبترین انشاءات راه و نقلیات را طرح‌ریزی و بنیاد نمایند، زیرا راهها پیوندگری منطقه های گوناگون بوده قلب های مردم را به هم قرین بسازند، به همبستگی و همدلی مساعدت می نمایند، دوستی و رفاقت را تحکیم می بخشند و وحدت کامل وطن را استوار می گردانند.